হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। সবাইকে স্বাগত জানাই। এই দেখো, আমি একটা মিটিংয়ে এসেছি, সামনে ভোট আসছে, তার জন্য। এটা শুধু মহিলাদের মিটিং ছিল, মানে গ্রুপ করে যতগুলো মেয়ে সব মহিলারা ছিল এখানে। আর এখানে সব থেকে বড় কথা হলো আমাদের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার ওয়াইফ পুনম সিনহা আমাদের এই মিটিংয়ে উপস্থিত। स्वागतम स्वागतम पूनम जी स्वागतम 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 पूनम सिन्हा स्वागतम 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 पूनम जी स्वागतम 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 पूनम जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। আমি প্রত্যেক মহিলাকে বলবো করতালি দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। এবার পুনম जी আমাদের সামনে বক্তব্য রাখছে। आप लोगों ने इनको इतने बड़े मार्जिन से जिताया। हमें उम्मीद है कि आप लोग अब की बार भी अपना उतना ही प्यार देंगे, बल्कि ज्यादा ही प्यार देंगे, जैसे हम लोग और भी बड़े मार्जिन से जीत के आए और आपके बीच का सर हम ऊंचा करें। अभी हमें उससे भी ज्यादा मार्जिन ला जीतना है। और ये जो बातें हम लोग सुनते हैं और चैनल्स जो सब खरीदे हुए हैं मोदी जी ने, उन चैनल्स को तो देख के भी क्योंकि उसमें पूरा झूठ भरा हुआ है। उसके अंदर और जाके 3 नंबर के बटन पे दबा के हाथ अपना फिंगर और इनको अपना वोट देना। सारा टाइम मोदी जी बोलते हैं कि मैं अपनी गारंटी देता हूँ। किस बात की गारंटी देते हैं? पिछली बार भी इतनी सारी गारंटियां दी थी उन्होंने, एक भी गारंटी उन्होंने पूरी की? नहीं ना, तो फिर किस बात की गारंटी? उनको बोलो चलो आप जाओ, बंगाल दिल्ली का है, यहाँ आने की कोशिश मत करना, यहाँ पर आप आ भी नहीं सकते हो और आपकी गारंटी बेकार है, क्योंकि हमारे दीदी की गारंटी है, वारंटी है, वारंटी भी है और गारंटी भी है। आपकी किसी गारंटी हमें नहीं चाहिए, आप चले जाइए और बंगाल दीदी के लिए ही छोड़ दीजिए। এই যে আমরা সবাই বসে এগুলো সব দিদি আমরা সব একসাথেই ছিলাম পুনমজিকে দেখার জন্য। লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, মা বোনদের বলবো লক্ষ্মীর ভান্ডারকে বাঁচাবার জন্য মমতা ব্যানার্জি মনোনীত প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে জোড়া ফুল চিহ্নে 3 নম্বর বোতাম টিপে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন এবং নারী শক্তি দিয়ে আমরা ভোট ভোট দিন, अरे 13 में ভোট দিন, अरे ভোট 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 দিন, अरे শত্রুঘ্ন সিনহাকে জোড়া ফুলে ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? আপনার ভোট কোনখানে? আরে মা বোনদের ভোট কোনখানে? আরে 13 মে সকাল সকাল। এই যে আমি বাড়ি চলে এসেছি, এই যে পুষ্করণীরা খাবার খাচ্ছি।